सो हाय फ्रेंड्स केमी अच्छा आप आशा कर बहुत भल देवी मुझे बहुत भल अच्छी प्रयास कर मेरे एक ब्लॉग को। सो फ्रेंड्स आज जापर आज राखी पूर्णिमा शाला सब ये पड़ जा कौन करिया राखी पूर्णिमा रूम को आसिक पहुँचे टाइम मुझे ना टाइम मुझे राखी पूर्णिमा मैंने आज रूम गईला आसिक पहुँचनी दीपाई जा गाधेलानी राखी पिंधे बोली तले ठिया मोबाइल देखुन टे मोबाइल देखी खसी पड़ी समस्त पेंट सार्ट खसी पड़ी समस्त कार साजर मोर आ सीढ़ी भाईर पेंट गेंजीटे मोर दीटा बेनियन मो पेंटा कड़ा लगे उड़ी पड़े ना कौन कड़े लास्ट हरान गोटे पेंट नहीं देखीदे भी तो गला कहीं नागुनि भी तो अच्छी क्या देखीदे नहीं रे दीपाई भाई पेंटा उड़ी जाइए मो पेंट कड़े उड़ी जाइए मो पेंटा कड़े ना 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 अच्छी अच्छी ठीक ठीक ना ना कि ना दीपाई मैंने सेपटे गाधे मुझे देखिपे राखी राखी अणाई राखी बंद 3 दिन जर राखी अणाई देखो राखी देखिए देखिपे राखी केतरा 2 गोटे 2टा 3टा 8टा 5टा 6टा दीपाई 3टा आंधे मुझे 3टा आंधे रखीदे गाधे गाधे आस पिंधे जमी गाधे गाधे आस फोटोटा आगे उठेदेवा कहीं गोटे थंबल लगे फोटो उठे तार बांधी सारापर आउ 2टा फोटो भी उठेमी उठे जा थंबल पकेमी मो यरकड रहा अच्छी देखिपे यरकड मान ये आगुरी गोटे कला कलरटा आनी कला कलरटा खराब होगा मैंने गोटे सप्ताह भितर खराब हो साधना पेट बसला चार्ज चार्ज नहीं दे दी मत मोबाइल ये चार्ज टे बसा लगे चार्जर तो पाइगनी चार्जर पाइगनी ये बसईदे चार्ज मैंने चेनटा तार मैंने टाइट से लगे मैंने कौटी बस ये बसा पड़ो मो चार्जरटा खोलिक कौन ए दीपाई गाधे सारू ना हो गाधे
ତୁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ। ଏଇଠି ପେଣ୍ଟଟା ଥାଉ, ଡ୍ରେସଟା ବି ଥାଉ, ମାନେ ଯାଏ ବି ବାହାରୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସେ। ଭାଇ ପର୍ସା ନାଗିଲାଣି ବାହାର, ପର୍ସା ନାଗିଲାଣି ଭାଇ। ଦୀପ ଭାଇ ଆହୁରି ମାନେ ଅଛି ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟା କେମିତି ଆଜି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମୌସମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଚରଣ ଭାଇ। ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ମଜା ନେଇ ଯିବା। ପୁରା କାଉଁଳିଆ ପାଗ, ଏତେ କାଉଁଳିଆ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଚା ନେଇ ଗନି କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ, ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଚା ନେଇ ଗନି ମାନେ ଏତେ ଆଜି ପାଗଟା ମାନେ ଇଏ ଯେ ମାନେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ। ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରଟା ବି ପୁରା ମାନେ କହିବୁ ପୁରା ରାତି, ମାନେ ପୁରା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶଟାକୁ, ଦେଖୁନି ଏଇ ପଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘଟା ଉଠେଇଛି, ଟୋପେ ଟୋପେ ମେଘ ବି ପକଉଛି। ହରିଚରଣ ଭାଇ ବି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଟିକେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପାଗରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। मजा लेने के लिए ऊपर मौसम का। हाँ ଆଉ ସେପଟେ ତ ଆମର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ସେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିବା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଗେ ଯାଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ହେଇଗଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼, ତାପରେ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଦୀପ ସାରା ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମେସିନ୍ଟାକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ନାଗୁଛି ମାସକୁ 1.5 ଲେଖା ଯିବ ଆଉ ଚୁଟି କଟାର। ଆଉ କାଟିବିନି ଭାବୁଛି ଚୁଟି, ରଖିଦେମି ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିକି ଯିବି। ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିକି ଯିବି ପୁରା ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ରାତିରେ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇଟା ଜିରୋ ମାରିଦେମି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଏମିତି ଜିରୋ ମାରିଦେମି, ମାରିଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେମି ଏକ କରିକି, ଉପର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରଖିଦେମି, ନିଶ ରଖିଦେମି। ନିଶଟା ବି ଏତେ ରଖିବିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିବି, ଏଇ ଥୋଡ଼ିଟା ମେଞ୍ଚେ ରଖିଦେବି। ତାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯିବା। ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସରେ, ଆଉ ଦୀପ ଭାଇ ତାର ଗାଧଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ମାଳ ନଗା ହେଇଛି, ଜାଣିଛି କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ସେଦିନ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଉପରେ ଯେଉଁଦିନ ଥିଲୁ, ମାନେ ସେପଟ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରୁ ଖାଇକି ଖାଇବା ଉପରେ ଦିନ, ମାନେ ଆଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମେ ଭାବିନୁ ସେପଟେ ପଶିକି କମ୍ପାନୀ ଦେଇକି ବାହାରିମୁ। ଆଉ ବାହାରିନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିମୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ନ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଶଳା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଶଳା ଖେଦି ଆଣିଲେ, କୁକୁର ଗୋଟେ ଫୁକେଇକି ଖେଦି ଆଣିଲା, ତାର ତା ଛୁଆ ଦିଟା, ବାପାଟା ଶଳା ଖେଦିକି ନେଇ ଆଇଲେ। ଯୋଉ ଯାହା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ, ମୁଁ କହିନି ଯା ମୁଁ ଆଗେ ପଳୁଏ। ଦୀପ ଭାଇ କଲ୍ କଲା, ମାନେ ତଳେ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ଯାଏ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା। ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ସେଇ ଲାଗି କଲ୍ କରିଥିଲା। ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି ନା?
दीपक गाधे सारे मुझे पुणी गाधे दे ठीक अच्छे फ्रेंड्स गाधे के आसे सो फ्रेंड्स गाधे कोई दिन आसिक वीडियो करमी सड़े चढ़ी पिंधि पिंधिया खाई सो फ्रेंड्स देखी पारे आज कोई दिन मैंने गाधे के आसिक वीडियो करमी तो गाधे मुंड कुंडे आसिक मत देखी पारे आसिक डाकिला आसे राखी बांधे हाथ में देखी पारे राखी राखी हाथ हिला कुछ देखा बांधे खसीगला कुआडे फसाइले ना भाला ना जाने भी दीपाई बांधी देली राखे बांधी देली देखी पारते दीपाई बांधुची वीडियो होइछे मन रखी था यूट्यूब रे पकाब हाँ एति टाइट था हाँ देखी पारे आउरी गोटे राखी खुलला मीठा कहीं खाई दे मीठा दुकान चल देखी पारे मीठा मागिला मो प्रिय भूमि पंदरश टाँग ना 15 टाँग अच्छी कौन खाई कौन नहीं आना दुकान दीपाई मो भूमि हाँ से फसई दे देखिए सब फसई देखिए सो फ्रेंड्स मैंने कोई दिन टैक्सी बांध चला मैंने वीडियोटा तो करते नहीं तापर करते नहीं मैंने खाई राखी सर भी पकईदेवी मैंने छटा लस्सी अमूल लस्सी दी जी ये हाँ लस्सी सुन पापड़ी देखी पारे हिटर मु कौन पड़ेगा लाइन पड़ेगा सो फ्रेंड्स वीडियो तो लगे पारे लाइन पड़ेगा पूरा रूम तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स रखुचे ब्लॉग जब भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चय करेंगे जय जगन्नाथ बाय बाय रही।